इंडिया अलायन्स आम्ही इंडियन आयज तुमच्या मुखार तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारां मुखार एक ज्वलंत विशय घेवन येयल्ले आसा आनी हाचो विशय जावन आसा शिक्षण आनी बेरोजगारी, एड्युकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक म्हज्या बरोबर आसात आम आदमी पक्षाचे म्हणयारे आदरणीय प्राध्यापक रामाराव वाघ, त्याचबरोबर शिवसेनाचे अध्यक्ष बाब जितेश कामत. पंतप्रधान मोदी जेका पुराय देशभर जाणा की तेजे सरकार ते जे आसा ते जुमला सरकार. या जुमला सरकारान या देशातल्या तरणाट्यांक उतर दिल्ले की आम्ही दर वर्सा 2 कोटी जॉब रोजगार तयार करतले तरणाट्या खातीर आणि सगळ्यांक सक्षम करतले. यमला पगला सरकार गोंयचे. ह्या गोंयच्या सरकारान वेळावेळार वेगवेगळे आंकडे दिल्या. केन्ना 50,000, केन्ना 30,000, केन्ना विरोधक विचारता म्हणून 10,000, तर केन्ना 3,000 असे त्यांचे आंकडे बदलत गेले. त्यांच्यानी 2012 ह्या वर्सा गोंयच्या तरणाट्यांक आश्वासन दिले की जे शिक्षित बेरोजगार तरणाटे आसतले तांकां आमी बेरोजगार भत्तो दितले 3,500 ते 4,500. तो बेरोजगार भत्तो अजून मेरेन तरी कोणाकूच मेळ्ळो ना. आता या देशांत पुराय देशांत जर आम्ही विचार केलो जाल्यार ह्या खिणाक जवळजवळ 30 लाख नोकऱ्यो वेकंट पोस्ट आयज ह्या देशांत विंगड आस्थापनांनी आसात, पण ते लोकांक रोजगार दिनात. गोंयाचो जर आमी उल्लेख केलो जाल्यार गोंयचे जे लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाक जानेवारी 2022 ते 31 डिसेंबर 2023 ह्या दरम्यानचो जर आंकडो आमी पळयलो जाल्यार 1,38,049 आमच्या तरणाट्यांनी हांगा आपणाच्या नावाची नोंदणी केल्या की आपणाक रोजगार मेळचो. तितून 12वी जाल्ले 46,302 भुरगे, जे ग्रॅज्युएट जाल्या ते 33,486 भुरगे, आणि जे पोस्ट ग्रॅज्युएट गंभीर बाब जावन आसा पोस्ट ग्रॅज्युएट जे MA, MSc, MCom पोस्ट ग्रॅज्युएट युनिव्हर्सिटी शिकून ज्या तरणाट्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन ज्यांच्यानी नोंद केल्या त्यांचो आंकडो जावन आसा 11,575. एक गोंयान भूत तयार केले IPB, आणि IPBच्या नावार लूट चलयली, लूट जमनीची. सांगले की गोंयकारांक रोजगार मेळटलो, गोंयान इंडस्ट्री येतल्यो, आमचे भुरगे आत्मनिर्भर जातले, आमच्या तरणाट्यांक जॉब मेळटलो. ह्या सरकारान 12.91 लाख स्क्वेअर मीटर हो जागो IPBच्या प्रोजेक्टा खातीर दिलो, आणि फक्त 726.43 करोडाक हो जागो आमची जमीन, गोंयकारांची जमीन ही तेंच्यांनी दिली. आणि तितून तेंच्यांनी एक प्रोपोज इन्व्हेस्टमेंट जे तकलेन आसता ते आसले 4,637 कोटी, आणि फक्त 1,037 जॉब आमच्या तरणाट्यांक या सगळ्या प्रकल्पांच्यान फक्त फावो जाले. पण प्रोपोज जॉब जे असले जे सांगलेले गोंयकारांक तो आंकडो आसलो 17,525. म्हणजे हो डिफरन्स पळया कितलो आसा.
17,000 खंय आणि 1,000 खंय जॉब दिता, पण त्याच्या नावावर आम्ही आमची जमीन दिली. हे आयपीपीचे भूत तयार केले. कोणतरी हॉस्पिटलात असलो, हॉस्पिटलात असताना सुद्धा त्याची साईन घेऊन मीटिंग झाली, ती मीटिंग पास झाली, हे सुद्धा प्रकार झालो. तुम्ही सगळ्यांनी पळयला. 85 प्रोजेक्ट येवपाचे असले, तितूनचे फक्त 14 येयले. 100 सुद्धा गोंयकारांक तितून नोकऱ्यो मेळयना जे हे प्रोजेक्ट चालीक लायले तितून. आणि जेन्ना आंकडो आमी मागता, जेन्ना असेंब्लीन प्रश्न जाता, तेन्ना तेंचेकडे डेटा आसना. ते उत्तर दिता की आमचेकडे ह्याच्या बद्दल डेटा ना. डेटा ना कित्याक गोंयकारांक तेंच्यांनी जॉबच दिवंक ना. कितें सांगतले? डेटा ना म्हणजे काम सोंपले. आता आमच्या तरणाट्यांक जॉब दिता म्हणून तेंच्यांनी एक मेगा जॉब फेअर तयार केलो आणि हेचेर जवळजवळ 4 कोटी तेंच्यांनी खर्च केलो. 4 कोटी रुपया फक्त आयोजन करपाक. 4 कोटी म्हणजे व्हड आंकडो. पण हे जेन्ना तेंच्यांनी आयोजन केले, त्या वेळार आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी जे बेकार आसात, जेंका आस आसली की येदे व्हडले एडव्हर्टिजमेंट रेडिओचेर, टीव्हीचेर, रस्त्याचेर, वण्टीचेर, पेपराचेर, टीव्हीचेर सगळे कडेन हेंच्यांनी एडव्हर्टिजमेंट दिलो. व्हडलो आवाज जालो. आणि त्या वेळार 22,000 तरणाट्यांनी अप्लाय केले. पण जॉब कितके मेळ्ळे? फक्त 500. फक्त 500 तरणाट्यांक जॉब मेळ्ळे, ते बी परमनंट ना, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. आयचो स्टेटस कितें आसा आयज कोणाक खबर? कांयच कोणाक खबर ना. पण ह्या सरकाराक जे एक विजन आसपाक जाय, आमच्या गोंयचो फुडार तरणाटो, त्या तरणाट्या बद्दल जे दूरदृष्टी आसपाक जाय, जे विजन आसपाक जाय, ते विजन ना. हेंचे विजन फक्त एक मिशन टोटल कमिशन. जे ह्या देशात नीती आयोग आसा, आणि नीती आयोग जेचे मुखेली या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तेंच्यांनी एका रिपोर्टान सांगला की गोंय हे बेरोजगारीक फर्स्ट नंबराचेर आसा म्हणून पंतप्रधानान डिक्लेअर केला. त्याच बरोबर CMIE म्हटल्यार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी हेंच्यांनी जे जाहीर केला, जानेवारी 2023 या वर्साक हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11.6%. एप्रिल 2023 अनएम्प्लॉयमेंट 15.5%. आणि ऑगस्ट 2023 अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही 13.7%. जर आम्ही देशाची तुलना केली जाल्यार 3 पटीन गोंय मुखार अनएम्प्लॉयमेंटात. देशाची जी एव्हरेज आसा ती 3.17% आसा आणि गोंयची ही 11.6, 15.5 आणि 2023 ऑगस्टान 13.7. गोंयांत ज्या लोकांक, ज्या तरणाट्यांक जॉब मेळटात, ते आमी जाणा ते जॉब परमनंट ना. टिचरांचो जर आमी विचार केलो जाल्यार टिचरांक जॉब आयज कशे मेळटा? लेक्चर बेसिस, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस, पार्ट टाइम. म्हणजे तांकां भविष्याची कांयच विश्वास ना, काय आधार ना, काय फुडार ना. आमी गोंयांत सोसायटी अंडर काम करपी आमच्या तरणाट्यांक पळयल्या. कितलींच वर्सां सोसायटी अंडर काम करता, तांकां शाश्वती ना, तांकां सर्व्हिस प्रोटेक्शन ना. म्हातारे जाले, आता रिटायर जावपाक पावले, तरी तांकां परमनंट करपाचे नाव कोण घेना. गव्हर्नमेंट आस्थापनांनी खूप वेकन्सी आसा, जायत्यो हजारांनी वेकन्सी आसा गोंयांत. पण परमनंट वेकन्सी घेना, टेम्पररी व्हरून उडयता. आणि जे रिटायर जाल्यार आपणाक जाय तांकां एक्सटेन्शन दितात. सो हेंचे कडेन विजन ना. बाबा प्लॅनिंग करपाक जाय, कशे रितीन आमच्या तरणाट्यांक जॉब मेळटले, कशे रितीन इंडस्ट्री येतल्यो, त्या इंडस्ट्रीनी कशे जॉब मेळटले, हे कांयच प्लॅनिंग ना. फक्त हेंचे काम जे आसा
प्रोजेक्टाच्या नावार फक्त कमिशन खावपाक तरणाटो हो देशाचो फुडार, तरणाटो हो गोंयचो तेकाच लागून सरकार घडटा. तुमचे मॅनिफेस्टो दर वर्सा येता. 2012 आनी एक कसले तरी जुमला हांगा आयज आमकां आयकूंक येतले, पण हे जुमला खऱ्या अर्थान लोकांक तेणी केन्नाच दिले ना काय. आता आमचे जे भुरगे स्कुलान शिकता, कॉलेजींनी शिकता, हायर सेकंडरीन शिकता, तांकां स्कॉलरशीप मेळटा, पण ती स्कॉलरशीप वेळार मेळना. वर्साची वर्सां थंय पडत आसा, कोणाक स्कॉलरशीप मेळना. हे आमचे एड्युकेशन जी बेज आसा तांकां येवजण करता, पण तांकां पयशे वेळार मेळना. एड्युकेशनल लोन आसा, पण ते लोन वेळार पास जायना आनी पास जाल्यार तांकां वेळार पयशे मेळना. अशी आमची ह्या गोंयच्या सरकाराची हालत आसा. सो तरणाट्यांक आमचे एक उलो, और खास करून जे तरणाटे ग्रॅज्युएट आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा, जेंचे कडेन डिग्री आसा, जेंचे कडेन काम करपाची क्षमता आसा, पण काम करपाची संद ह्या गव्हर्नमेंटान दिवंक ना, ह्या तरणाट्यांक आयज उलो करता, आमी आव्हान करता की यांच्या जुमला एश्युरन्साक बळी पडो नाकात, यांच्या फटींगपणाक बळी पडो नाका. विचार करा, विचार करा यांच्यानी कितें सांगलेले, विचार करा यांच्यानी कितें आश्वासन दिल्ले, विचार करा आणि विचारपूर्वक तुमचो अधिकार, तुमचो राईट 7 तारखेर तुम्ही दाखवून दिया. तुमचे एक मत, तितून शक्ती आसा. एक मतान वो देश बदलवंक शकता. सो तरणाट्यांक हांव आव्हान करता की विचार करा, तुमकां कितें सांगले आनी तुमकां कितें मेळ्ळें. काँग्रेस पार्टीन आयज तरणाट्या खातीर, हे जे बेरोजगार तरणाटे आसा तेंच्या खातीर उलो मारला की आमी जे 30 लाख वेकन्सी आसा ते आमचे सरकार जाल्या उपरांत तुरंत हे 30 लाख जॉब आमी भरतले. ही आमची गॅरंटी आसा, जिका वॉरंटी आसा. हे आमचे उतर आसा. आणि हे फक्त काँग्रेस पार्टीचे उतर ना, ते काँग्रेस पार्टी बरोबर इतर ज्यो पार्टी आसा तांकां वांगडा घेवन हे थारायल्ले आसा. भुरगे जे लोन काडटा आपणाच्या शिक्षणा खातीर, काँग्रेस पार्टीन सांगला की त्यांचे लोन जे आसा ते आमी माफ करतले. भुरग्या खातीर 12वी पर्यंत जे शिक्षण आसा ते मोफत आसतले पुराय देशांत. हे तरणाटो जेन्ना खंयची डिग्री पास जातलो तेका जॉबाची गॅरंटी आसतली आणि पहिल्या वर्सा तेका 1 लाख ही गॅरंटी आसतली. आणि ही गॅरंटी फावो जावपाक इच्छुक जे आमचे तरणाटे आसा तांकां हांव ह्या माचे वयल्यान आव्हान करता की तुम्ही ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत, डिग्री मेळ्ळ्या उपरांत, आमचे सरकार येयल्या उपरांत हे आमी चालीक लायतले. आणि हे हितून जर तुम्ही इंटरेस्टेड आसा, तुमकां दिसता की तुमकांय तुरंत जॉब मेळचो, जाल्यार नंबर आसा तो डायल करपाक जाय. 9911041424. हांव परत सांगता, 9911041424. हे आमच्या तरणाट्या खातीर आमची आश्वासन आसा आणि या आश्वासन पुराय जातले हितून आमकां मात्तूय दुबाव ना. परतून एकदा ह्या गोंयच्या तरणाट्यांक उलो मारता की विचार करा की तुमकां कितें मेळ्ळां, कितें मेळपाक जाय, ते तुमचो अधिकार कितें, आणि त्याच बरोबर तुम्ही ते विचार करून येता ते 7 तारखेर तुम्ही योग्य निर्णय घेतले अशी आस्त बाळगिता. मागता रामाराव वाघ तुमकां की तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर उलोवचें. नमस्कार तुमकां. पयले सुवातेर हांव शिक्षणाचेर उलयतलो आनी मागीर जितेश बाब उलोवन मागीर टायम मेळ्ळो जाल्यार परत एम्प्लॉयमेंटाचे आनी थोडे नॅशनल लेवल जे आसा ते उलोवपाक पळोवया. शिक्षण हे सगळ्यांत म्हत्वाचें अशें एक माध्यम आमी समजतात. आनी आज जर आमी पळयत म्हणजे मोदी सरकाराची 10 वर्सां जेन्ना कंप्लीट जाली
त्या वेळार तांणी जो माहोल उबो केल्लो आनी शिक्षणाच्या मळार कांय जावना, शिक्षण सारकें ना अशें करून तांणी थोड्यो क्लेम्स केल्यो. त्यो क्लेम्स पयलीं हांव सांगता आनी मागीर त्या क्लेम्साचेर तांणी कितें केलें आनी ताचेर कशें फुडें ताची सगळी वाट लागल्या शिक्षणाची ताचेर हांव उलोवपाक सोदतां पयलीं. आनी ते रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. तांणी तेन्ना म्हटलें की एज्युकेशन हें मोस्ट पॉवरफूल टूल फॉर लिबरेशन आनी हें सगळें. दुसरें म्हटलें की सगळ्यांक शिक्षण मेळपाक जाय, ना चलो जावं चली जावं, SC, ST, OBC हे सगळ्या लोकांक मेळपाक डिसएडवांटेजेस. तिसरें तांणी म्हटलेलें की वील हॅव अ हायस्ट प्रायोरिटी टुवर्ड्स क्वॉलिटी, उच्च दर्जाचें शिक्षण दिवपाक. आनी ताका लागून आमी जे जे टिचराच्यो वॅकन्सी आसतल्यो, तुमी आतांच आयकला आसतलें की तश्योच वॅकन्सी पडून आमी सगळे टिचर्स रिक्रुटमेंट करतले. चवथी आशिल्लें शिक्षणाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीच्या गोष्टी वाडोवपाक लागून पब्लीक स्पेंडींग आमी वाडयतले, एटलीस्ट 6% ऑफ GDP वाडयतले हें तांणी उतर दिल्लें. आनी त्याच बरोबर अशें उतर दिलें की प्रायव्हेट सोर्सांतल्यानूय आमकां चड इन्व्हेस्टमेंट मेळटली शिक्षणाक. त्याच बरोबर दुसरें म्हणल्यार स्पेशल फोकस वॉज गिवन ऑन गर्ल्स. बेटी बचाव बेटी पढाव हे सगळे जे अभियान सांगून तेणी डिजिटल डिवायड बाकीचे तांकां टूल्स आनी तांकां चड एम्पावरमेंट करतले अशें सांगलें. आतां हे सगळे 10 वर्सां जेन्ना जाली आनी आतां तो नवीन नवीन जेन्ना ते गॅरंटी दिता, ह्या पयलींच्या ह्या सगळ्या क्लेम्साचें कितें जालां हें आमी पळय. एक्सेस टू स्कूल एज्युकेशन तांणी सगळ्यांक स्कूल एज्युकेशन दिता सांगलें. आतां जर आमी 10 वर्सांचो हिशोब करीत जाल्यार फक्त 2018-19 ते 2021-22 हे एक रिपोर्टा वयल्यान आयला. युनेस्कोचे रिपोर्ट आसा आनी चडशे सगळे रिपोर्ट जे आसा ते युनेस्को, CMI दीज आर इंटरनॅशनल बॉडीज. तांचेर आनी संदेह घेवपाचो ना. 2018-19 आमच्या भारतांत 15,51,000 सुमार प्रायमरी स्कूल्स आशिल्ली. आज जेन्ना 2021-22 आयले तेन्ना ही स्कुलां 14,90,000 सुमार जाता. म्हणजे 60-61,000ची स्कुलां बंद पडल्या. गोंयांतूय खूब स्कुलां बंद पडल्या प्रायमरी स्कुली. आनी हातून पळोवपाक गेल्यार एक जाला म्हणजे स्कुलां बंद पडल्या ताका लागून तुमी म्हणटले की भुरगे बी कमी तशें कांय ना. एनरोलमेंट वाडत आशिल्लें पूण प्रायव्हेट स्कुलां त्याच वेळार वाडली आनी 61,000 सुमारची स्कुलां बंद पडल्या. तातूंतली 99% ही स्कुलां गव्हर्मेंट स्कुलांत बंद पडली. आनी त्याच मजगती 84,000 50,000 सुमार प्रायव्हेट स्कुलां नवी तयार जाल्या. आनी एक्चुअली ओवरऑल पळयल्यार एक 85,000 सुमार गव्हर्मेंट स्कुलां बंद पडल्या आनी 48,000 एड जाल्या म्हणून ती आमकां दिसता नंबर 60,000. पूण चिंतेची बाब म्हणल्यार 84,000 म्हणजे लाखाचेर वयर पावला आसतलें आतां हे सद्या नंबर. गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां जी गांवांनी असतात वेगवेगळ्या ती बंद पडप म्हणल्यार भुरग्यांक शिक्षणाक आज एक एक्सेस ना आनी हे मोदी सरकाराची उपलब्धी. आता प्रायव्हेट स्कुलां जर तुम्ही पळयत आनी ती चडशी प्रायव्हेट स्कुलां आसा ती शहरांनी वा बऱ्या बऱ्या वाठारांनी असतात. एक 2.88 आशिल्ली ती आज 3.35 लाख जाल्या. आनी इतकी स्कुलां ही वाडत चल्ल्यात. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरान जर पळयत जाल्यार आमकांय खूब जाणांक अशें दिसता की प्रायव्हेट स्कुलांनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता. थोडो अपवाद आसा, एक दिल्ली सरकाराची आम आदमी सरकाराची स्कुलां आसा वा बाकी कडेन आतां नवीन नवीन स्कुलां आसात ती गव्हर्मेंटाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसता. पूण चडशे आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी पळयल्यार 13-14% स्कुलांनी ह्या विजेची सोय नाशिल्ली, पावर ना. 25% स्कुलांनी टॉयलेट्स ना, म्हणजे इवन फॉर डिजर्टेड सेक्शनाक कांयच फॅसिलिटी ना. अशी ही स्कुलां चलताली. 23% स्कुलांनी ग्राउंडूच ना आनी ही सरकारी स्कुलां अशी चलतात आनी ताका लागून ही बंद पडटा. त्याच बरोबर वॅकन्सी आता आमी म्हटलें 30 लाख आनी कितें. गव्हर्मेंट स्कुलांनीच ओवरऑल 10 लाख वॅकन्सी आसा. टोटल एक 62,000 टीचर जाय आमकां प्रायमरी लेवलाचे, तितूंतले 10 लाख वेकंट आसात आनी हे सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्मेंट लेवलाचे. म्हणजे इतके वॅकन्सी दवरून आमी शिक्षण कशें बरें दितलें हो प्रश्न आमकां सरकाराक विचारपाक जाय. त्याच बरोबर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो भुरगे कितले येतात कितले एड जातात प्रत्येक वर्सा
आज जनरल ग्रॉस एनरोलमेंट लेवल म्हणजे स्कुलांतल्यान हायर स्कुलाक वचपी वयल्या पावंड्यार वचपी आज तो 60% बी सकयल पावला आणि चिंतेची बाब म्हणल्यार SC चो एनरोलमेंट रेशो हो 61.49% आणि ST चो आसा तो 52%. आणि म्हणजे कितके भुरगे हे वयले स्कुलाक पावना. कितल्योश्योच स्कॉलरशिपी बंद केल्यो गव्हर्नमेंटान. प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप जी आसली 1st to 8th स्टँडर्ड ती बंद जाली. फक्त 9th आनी 10th ताणी दवरल्या. मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जी आशिल्ली जी हायर एज्युकेशनाक जावंक जाय आशिल्ली अंडर ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट ती 243 कोटी आशिल्ली काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसतना. आज तिजो व्हॅल्यू 33.80 crore जाला. म्हणजे इतको 243 कोटी इतके त्याचे आउटले त्यांचे कमी झाला. मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप फॉर मायनॉरिटीज फॉर हायर MPhil आणि PhD शिक्षणाक लागून जी आशिल्ली ती या सरकारान बंद केली. सेंट्रल युनिव्हर्सिटी जो आसा एक 45 सेंट्रल युनिव्हर्सिटीतले 33% टीचर वेकन्सी भरूना. म्हणजे स्कुलान तुम्ही पहिले कितलेशे 10 लाख सुमार वेकन्सी हांगा 33% म्हणजे एक 6180 टीचर आज थंय भरलेले ना. 1800 सुमार जाग्यातले. तातूंत आणि पळोवपाक गेल्यार SC पोस्ट 2284 पोस्ट आशिल्ले SCचे सेंट्रल गव्हर्नमेंट फक्त 908 आसा. 1142 जागे आशिल्ले फक्त 544 आसा. 3000 फॉर ST आणि OBCचे 3451 जाग्यातले फक्त 1505 म्हणजे ऑलमोस्ट 50% जागे भरले. 50% वेकन्सी. IIT 40% जागे वेकंट आसा. IIM इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट 31% जागे वेकंट आसा. बजेटरी अलोकेशन जेन्ना ताणी म्हटलें की पयलीं क्लेम केलें की आमी बजेट दितले 6% करतले. प्रत्यक्षात स्कूल एज्युकेशन आणि लिटरसी अवेअरनेसाक पयलीं 3.16 आशिल्ले 10 वर्सांनी. आज ते 1.031 हेजेर पावला बजेट अलोकेशन. हायर एज्युकेशनाक 1.6% आशिल्ले पयलीं आज ते 1%चेर पावला. म्हणजे कितलो कमी बजेट त्या स्कूल एका मेळटा पळय. आता तातूंत सगळ्यात चिंतेची बाब म्हणजे सगळे बाकीचे कमी जाला पूण वाडला कितें तर सरकाराचो हस्तक्षेप आणि भारतीय जनता पक्षाचो आणि संघ परिवाराचो हस्तक्षेप. सॅफ्रनायझेशन ऑफ एज्युकेशन जाला आणि ताची कितलीशीच एक्झाम्पल तुम्ही पळयला आसतली. कितलेशे धडे NCERTन आपल्या टेक्स्टबुकांतल्यान काडून उडयल्यात. गांधीजीचे असोसिएशन वा बाकीच्यो असल्यो ज्यो घटना आसात वा गुजरात रायोट्स हाजे वयले काडून उडयल्यात. त्याच बरोबर सोशल इश्यूज कास्ट रिलेटेड जे कितें कितें आसात ते सगळे धडे रॅशनलायझेशन ऑफ सिलेबस हेजे नांव तुम्ही NCERTच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक शकता. ते रॅशनलायझेशन करपाक तांकां हेच टॉपिक मेळ्ळे. सायन्सातले तर इव्होल्युशन जे आशिल्ले तो डार्विन्स थियरी असले टॉपिक तांणी काडून उडयल्यात आणि सायंटिफिक टेम्पर म्हणटा आनी खंय उरतले. हिस्ट्रीतले कितलेशेच धडे काडून उडयल्या आणि हे सॅफ्रनायझेशनाची चिंतेची बाब आसा आणि ताजेर म्हाका दिसता ही फुडली पिळगी जी तयार जातली तांकां ह्यो सगळ्यो गोष्टी एका तरेचो तांकां एक ब्रेन वॉशिंग करतात. तुम्ही आता हालींच म्हाका कालूच पेपरार आयला की UPन एक फार्मसी कॉलेजाच्या एक्झामिनेशनाक भुरग्यांनी पेपराचेर आन्सर बुकाचेर आपल्याल्या देवाचें नांव बरयलें आणि ते देवाचें नांव बरयलां म्हणून तो अबाव 50% ताका मार्क मेळ्ळे. जेन्ना दुसऱ्यान कंप्लेन केली तेन्ना रिव्हॅल्युएशन जातून तांकां 0 मार्क पडले. अशी परिस्थिती म्हणजे ह्या सगळ्या हेतून ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि टीचर्सूय म्हाका दिसता थोडे सामील आसा आणि ही खूप चिंतेची बाब आसा. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर आमी म्हणटाले की खूप कितें कितें बरें जातलें अशें जातलें पूण प्रायव्हेटायझेशन वाडीक लागला. जशें तुमी पयले प्रायव्हेटायझेशन वाडल्यात आणि मर्जर ऑफ स्कूल म्हणजे आतां स्कुलां जेन्ना बंद करतात तेन्ना थोडी स्कुलां तांणी अमॅलगमेशन केल्या. गोंयानूय तो प्रयत्न चालू आसा. एक 4000 स्कुलां ऑलरेडी मर्ज जाल्या आणि हेका लागून महाराष्ट्रा सारख्या राज्यान ओडिशा सारख्या राज्यान खूप इम्पॅक्ट जाला कित्याक ती स्कुलां पयस आसा. महाराष्ट्रात एक 2 लाख भुरगे प्रायमरी एजी वयले भुरगे आज एफेक्ट जाल्यात तांकां स्कुलान वचपाक मेळना. अश्यो ज्यो गोष्टी आसात पोस्ट मॅट्रिक बजेट जे आशिल्ले ते 0.03% वयल्यान 0.024 पावयला. सो आता जर आमी फक्त एक म्हणजे टू लिंक इट विथ एम्प्लॉयमेंट हांव एक
प्रोफेशनल एज्युकेशनाकडे वयता. मेडिकल कॉलेज ऑर मेडिकल एज्युकेशन आज कितले सीट आसात ते आमी पळोवया आनी कितले भुरगे अप्लाय जातात. आज नीट यूजी परीक्षेक सुमार 20 लाखांनी भुरगे बसतात पूण सिटां आसा 1.5 लाख. तितूंतली 50% सिटां ही प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजांनी आसात आनी प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजाची फी वाडत चल्ल्या. म्हणजे थोडे थोडे कडेन तर ती कोटीचेर पावल्या पर इयर आनी थोडे थोडे कडेन 20 लाख मिनिमम अशी फी आसा. आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट तर फक्त 70,000 सुमार आसा आज भारतात म्हणजे मेडिकलाची. आनी ही वाडोवपाची गरज आसा पूण सरकारान हेचेर कांयच पावल घेवना. सो दुसरें म्हणल्यार ते क्वॉलिटी ना, टिचरूय ना. सो हो जो इश्यू आसा. दुसरें जर आमी पळोवपाक गेले इंजिनियरींग एज्युकेशन, इंजिनियरींग कॉलेज एज्युकेशनान तर हेज्याकूय भयावह परिस्थिती आसा. आज एक 2017 14 लाख सुमार सीट्स आशिल्ली म्हणजे डिमांड आशिल्लो. आज इंजिनियरींग कॉलेजाची संख्या कमी जाल्या. भारताक बरे बरे इंजिनियर जाय पूण सरप्रायझिंगली ही जी मदीं कॉलेजां वाडली आनी त्या कॉलेजाची क्वॉलिटी देंवली आनी आज सीट आसा एक सुमार 12 लाख. तातूंतली 50% सीट वेकंट आसता आनी हे सगळे रॉंग पॉलिसीक लागून जाता. सो एक तर फीज आर व्हेरी हाय. गव्हर्नमेंट आपली सिटां वाडयना जर फी कमी आसता, थोडे टीचरूय असतात पूण आज प्रायव्हेट कॉलेजांनी फी वाडलेली आसता पूण टीचर नसतात. आनी IITची सुद्धा फी वाडलेली आसा. म्हणजे आता थोडे थोडे IITीन जर 20 लाखाचेर फी पावल्या. क्वॉलिटी तर लो आसा, सबस्टँडर्ड फॅकल्टी आसा, फॅकल्टी मेळना. आनी IITनीच जशें हांवें म्हटलें की 4,500 सुमार फॅकल्टीचे वेकन्सीज आसात. इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना. एक AICTन एक सर्वे केलो तामिळनाडूक, तातूंत पळयल्यार 80% अशे कॉलेजींनी हे ना, सारखे फेसिलिटी ना. सो त्यांनी ती बंद करपाक रेकमेंड केले. आता तरी जर आमी आतां इंजिनियरींग कॉलेज म्हटलें, IIT म्हटली वा मेडिकल म्हटलें, ही हायर लेवल येतात. एक एंट्री लेवल जॉबाक लागून जेन्ना आमी ITIचो जेन्ना प्रश्न उबारता, गोंयांनी कितलेशेच ITI आसा. ओव्हरऑल ITI सुमार 15,000 ITI गोंयांत भारतभर आसात आनी तातूंत 25 लाख सिटां आसात. पूण आतां जर पळयत जाल्यार 50% हांगाय सीट्स वेकंट आनी जॉबाच्योय गॅरंटी ना. कित्याक थंय एज्युकेशन हें सारकें मेळना. सो ताका लागून म्हाका दिसता हे जे सगळे तरेचे जे शिक्षण आसा सगळी कडेन आज सरकारान कांयच करूना. 10 वर्सांत हे एकदम म्हणजे दुर्लक्ष केलें आसा. शिक्षण हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आनी ताजेर परत फोकस आमच्या ह्या नवीन येता त्या इंडिया गठबंधनाच्या सरकारान हाडटले. तुम्ही जर पळयलें जाल्यार सध्या जॉबाच्या मार्केटान म्हणजे हेच हांव चड उलयता ताजेर आतां, पूण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी जॉब्स जे आमी सदांच म्हणटाले भारत आतां एक IT सुपर पॉवर जालें म्हणून. पूण आज IT हांवूय IT क्षेत्रांतलो मनीस. IT कंपन्यो आज ज्यो टॉप 5 आसात आनी रिक्रुटमेंट अक्षरशः थांबयल्ली आसा. इंटर्नशीप बंद केली आसा. स्टार्टअप्सांतले 40% एम्प्लॉईज आर लेड ऑफ. म्हणजे ल्हान ल्हान ज्यो कंपनी आशिल्ल्यो स्टार्टअप आमी म्हणटाले, स्टार्टअप इंडियान हे सगळे 40% लोकांक काडून उडयल्ले आसा. सो ह्यो ज्यो गोष्टी जेन्ना आमी पळयतात आनी तातूंत जॉब कमी केल्यात, ह्यो कंपन्यो खंय तरी कॉन्ट्रॅक्ट घेतात, कामां घेतात, पूण आसा त्या स्टाफां कडल्यान चड काम करून घेवन आज अशी परिस्थिती जाल्या की भारतीय वर्कफोर्स जो स्पेशली टेक्निकल वर्कफोर्स आसा दॅट इज कन्सिडर्ड एज द मोस्ट बर्न आउट स्टाफ. म्हणजे तितको तांकां ओव्हरटायम करपाक लायतात की वर्क फॅटीग जाला आनी बर्न आउट जाला. आनी हे खरेंच देशाक खूब भयावह आसा. फुडें जर अशी परिस्थिती उजरत जाल्यार IT क्षेत्रांनी ताचो भयंकर परिणाम जातलो आनी एक बरें जें क्षेत्र आमकां मेळना काम करपाक तेंय ना जातलें. आनी ताका लागून म्हाका दिसता आज बेगून बेग बरे अशें प्रोफेशनल थिंकींग हाडून ह्यो सगळ्यो पॉलिसी चेंज करपाची गरज आसा. हांव आतां चड उलयना. आमचे जितेश कामत हांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी आपले विचार मांडचे. सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनी मला नमस्कार. आता एज्युकेशन शिक्षण आणि अनएम्प्लॉयमेंटान कशा प्रकारे भयावह सिच्युएशन तयार जाल्ली आसा आणि भाजप सरकारान ताज्या खातीर कांयच करूंक ना. कारण म्हाका दिसता एज्युकेशना बाबतींत भाजप सरकाराक दिसता की व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटीचे स्टुडंट जाल्ले चड बरे अशें तांकां दिसूंक लागला, म्हणून खऱ्या शिक्षणा कडेन ते लक्ष दिना.
आणि ताजे उपरांत मेन जो मुद्दो आसा जो सगळ्यांक लागता, जो भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेपो हांणी सुद्दां म्हणिल्लें आसा की अनएम्प्लॉयमेंट खूप आसा अशें खंय सगळे जाण तिका सांगतात. सीएम स्वता खूपदा ताचे स्टेटमेंट आसा की तो म्हणटा नोकऱ्यो मागच्या पेक्षा तुम्ही नोकऱ्यो तयार जावपी जायात म्हणून असो तो स्टेटमेंट करत असता. हांवें ताणी खूपदा पेपरान वाचिल्लें आसा हे स्टेटमेंट. आता करात म्हणल्या म्हणून जायना, तुम्ही नोकऱ्यो म्हणजे नोकऱ्यो तयार करपी जायात अशें फक्त तोंडान म्हणलें म्हणून जायना. सरकाराचें काम आसता तें घडोवन हाडप, भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवन घडोवन हाडप, भुरग्यांक विविध स्किमी काडून बेश्टे पेपरार न्ही खऱ्यो स्किमी काडून ताच्या मार्फत भुरग्यांक बिझनेसमॅन किंवा एंटरप्रेनर हे घडोवप. पूण हांगा नवी सिस्टम चालवल्या गोंयांत घडोवप पयस उरलें आसा ते बिझनेस कशें धांवडप हाचेर सरकार काम करूंक लागला. आनी एक्स्टॉर्शन एमएलएच करतात आनी हांगच्यान बिझनेस वचूंक लागला. आयचो हो पेपर टायम्स ऑफ इंडिया सकयल हांगा स्पश्ट दिल्लें आसा, आफ्टर बीजेपी एमएलएज आर्म ट्विस्टिंग बिर्ला शिफ्ट गोवा ऑपरेशन टू महाराष्ट्र. आणि एक फेब्रुवारी 14, 2024 रिपोर्ट आसा. आता हातूंत कितें जाला, थंयचो जो बीजेपीचो एमएलए आसा संकल्प आमोणकार हो थंय तांकां धमकायता कमिशन दिवपा खातीर. आनी जर कमिशन दिना जाल्यार तांचो जो माल आसता ताका ज्यो लायसन्सीस जाय त्यो लायसन्सीस मेळना. आनी हे हांव म्हणिना, हे हाचेर स्पश्ट आयला. हो जो रिपोर्ट आसा तातूंत सगळे म्हणिल्लें आसा की कशा तरेन बिर्ला कंपनी जी आसा तांचो माल येवपाचो आसता आनी तो ते डंप करून मागीर ते ताचो ट्रान्सपोर्टेशन करता. आदित्य बिर्लाची एक कंपनी आसा जाचें नांव आसा हिंडाल्को एल्युमिनियम म्हणून बेळगांव कंपनी आसा. थंय तो माल वता जाल्यार हांगच्यान तांकां थंय परमिशन जाय पडटा. आनी आमदार म्हणटा आपले कितें ते हाडून तुमी दिवंक ना जाल्यार आपूण तुमकां परमिशन दिवचो ना. तो थंय धमकायता परमिशन दिवं नाका. जे ट्रान्सपोर्टर आसा तांणी कंप्लेंट केल्ली की अशें अशें चल्लां. आनी 14 फेब्रुवारी 2024 जी एमपीटी ऑथॉरिटी आहा, मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट जी ऑथॉरिटी आसा, तांच्या नजरेक सुद्धा ही जी कंपनी आसा बिर्ला कंपनी आनी बाकीच्यो आनी खुबश्यो कंपनी आहा थंय सिमेंटाचे हे आमचे अल्ट्राटेक सिमेंटाचे थंय कन्साइनमेंट येता आनी बाकीच्यो अश्यो कंपन्यो थंय आसा. तांणी 14 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा तांणी थंय जे ऑथॉरिटी आसा तांकां स्पश्ट सांगिल्लें की आमकां अशें धमकावप चल्ला, आर्म ट्विस्टिंग टॅक्टिक्स चल्ल्या आनी आमकां त्रास जाता. आनी तेन्ना त्या तेंपार ताका जवळ जवळ तुमकां सांगता एक 10 दिसाचो कन्साइनमेंट तांचो फसून जाय. तो कन्साइनमेंट फसिल्ल्या कारणान सो तांणी सांगिल्लें की जर हो मुद्दो तुमी सॉल्व करिना जाल्यार आमी आमच्या ऑपरेशना बी हालयतले म्हणून. आनी परत आतां सेम रिपीट जालें, कांयच लक्ष दिवंक ना. आनी आतां ते जाल्ल्या कारणान आतां तांणी आपलें जें ऑपरेशन आसा ते जयगड पोर्ट म्हणून आसा, जयगड पोर्ट थंय हालयला. म्हणजे गोवा आनी महाराष्ट्राच्या मदीं भितर डीप ओशन म्हणटा ते भितर समुद्रांत थंय तांचो तो पोर्ट आसा. आनी हे जे बिर्ला कंपनी आसा तांणी थंय हालयले. आनी हो व्हडलो लॉस हो थंयचोच एकलो बार्ज ओनर आसा जो ट्रान्सपोर्टेशन ताका मेळिल्लें, ताचें नांव सुद्दां हांगा आयलां. जाल्यार ताणें भियनासतना आपलें नांव सुद्दां घाला म्हणून अशा पद्दतीन ताणें हे सांगिल्लें आसा, रिव्हील केल्लें आसा, ओपन केल्लें आसा की कशा प्रकारे तांकां त्रास जाता. कारण ह्यो ज्यो अश्यो जर कंपनी वचूंक लागल्यो, कित्याक आतां नंबर हाजोय आसा, फुडलो नंबर जो आसा तो अल्ट्राटेकाचो आसा. कित्याक तांणी सांगलां की अशें जर चलूंक लागलें जाल्यार आमकां ऑपरेशनां हालोवची पडटलीं. आनी ऑपरेशनां हालोवप म्हणजे फक्त एमपीटीक रेव्हेन्यू लॉस जाता असो न्ही. कारण ह्यो ज्यो आतां जे ते व्हरता ऑपरेशन जे आमी जयगड पोर्ट म्हणटा तो प्रायव्हेट पोर्ट आसा, तो JSWचो प्रायव्हेट पोर्ट आसा. ओके, थंय ते व्हरता ते तांकां फायदो जाता. सो गव्हर्नमेंटाचो रेव्हेन्यू हांगा बुडटा जेन्ना ऑपरेशन दुसरे कडेन हालयता. सो पयलो म्हणजे धक्को हो गव्हर्नमेंटाकूच आसा, तांचो रेव्हेन्यू बुडटा, एमपीटीचो रेव्हेन्यू बुडटा. आनी लोकल जे वेंडर्स आसा
जसो बार्ज ओनर्स आसा, आज ताज्या खातीर ताका फटको बशिल्लो. तांचे कितलेशेच लोन आसता, गोंयच्यो मायनी बंद जाल्ल्या कारणान तांचे कडेन व्यवसाय ना म्हणून ते हो तरी तांकां ऑप्शन आशिल्लो. पूण तोय ऑप्शन तांचे कडल्यान व्हरत जाल्यार ते सगळे आसा ते बेकार जातले आणि जावपाची परिस्थिती तयार जाल्ली आसा. त्या बरोबर तांचे कार्गो ट्रान्सपोर्टेशन आसता, ते सगळे कार्गो ट्रान्सपोर्टर्स जे आसता तांकां लॉस जाता. मागीर स्टिवेडर्स म्हणून आसता, म्हणजे जे माल जो आसा तो शिपींग ट्रान्सपोर्ट करता, वयर लोड आनी अनलोड करता, तांकां लॉस, तांचें काम वता. मागीर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसता, तांचें काम वता. आनी इनडायरेक्ट असे भरपूर लोक आसता, इनडायरेक्ट जवळ जवळ कितलेशेच एम्प्लॉयमेंट हे वचपाची शक्यता हाज्या खातीर तयार जाता. शक्यता हे जाल्ले आसा सुरू. तर एकान आतां ऑपरेशन आपली ट्रान्सफर म्हणून अशा तरेचे एक्स्टॉर्शनिस्ट गव्हर्नमेंट हे जाल्ले आसा की एक्स्टॉर्शनां करता आनी धमकायता. जाल्यार अशा परिस्थितीत बिझनस हे करचे कशे? हो एकूच बिझनस इफेक्ट जाता असो न्ही. म्हजे कडेन असंख्य अशी उदाहरणां आसा की ह्या सरकाराचे रॉंग पॉलिसीज आनी ओदोळ म्हणटा ते कमिशन सरकार हे जाल्ले आसा, ताज्या खातीर केदे व्हडले लॉस जाता. लोक हांगा अनएम्प्लॉयड जायत आसा. जशे न्यू एंटरप्रिनर्स आमी म्हणटा मेक इन इंडिया, हे मेक इन इंडिया बी म्हणटा ते फक्त पेपरांचेर आसता. खरे ताजो कांयच उपयोग तरणाट्यांक नासता. हांवें जर पळयत की एक जर बाबडो कोण फॅक्टरी घालतलो आसत आनी आयडीसीन समज गव्हर्नमेंटाचोच प्लॉट घेत, जाल्यार तो गव्हर्नमेंटाचो प्लॉट घेवन सुद्धा ताका कसल्याच तरेची मदत हे सरकार करना. कारण खूब वर्सां पयलीं काँग्रेस काळार सुद्धा जेन्ना कोण इंडस्ट्री घालूंक सोदतालो, एक तरणाटो म्हज्या सारको फुडें सरता आनी समज एक फॅक्टरी घालता, कित्याक भाजपाचोच पयलींचो चीफ मिनिस्टर आनी आमचो डिफेन्स मिनिस्टर भारताचो हो मनोहर पर्रीकर हाणें सुद्धा फॅक्टरी तशीच घाल्ली की तेन्ना तांकां वीथ शेड मेळटाली. म्हणजे शेड बांदून शेडी सकट तांकां प्रॉपर्टी अवेलेबल करताले आनी तुमी तातूंत बिझनस करा. ते इझी जाताले. आतां कितें केलां? आतां तुमकां शेडी बी दिना, आतां फक्त प्लॉट दिता. नवो एक जर भुरगो फुडें सरता, ताणें कशें बांदप ताचेर हाचो विचार ते करना. तूं जर ईडीसीन वचशी, ईडीसीन ते तुका लोना दिना. ते तुका 10,000 जाता मॉर्टगेज करून अमके हाडा आनी खंयची तुमचे. अरे जाचे कडेन पयशे आसा तो तुमचे कडेन कित्याक घेतलो? जो ईडीसीन येता ताका कसलीच हेल्प हे करिना. ताका सांगता तुम्ही मॉर्टगेज कितें तरी करा, नाल्यार हांगचे भांडवल हाडा, तुम्ही दिया. किंवा जर सांगले की आमकां बांदपाक पयशे जाय जाल्यार ते म्हणटा प्लॉटाचे पयशे तुम्ही पयलीं भरा म्हणटा. अरे तो कसो भुरगो भरूंक शकता प्लॉटाचे पयशे? जेन्ना तो एक कितें घालूंक सोदता, व्यवसाय सुरू करूंक सोदता, तुम्ही ताका मदत कसलीच करिना. अशा तरेन नवे एंटरप्रेन्युअर तयार जावपाक, नव्यो इंडस्ट्री, नव्यो फॅक्टरी तयार जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट इन गोवा. कशेंच शक्य जायना. कित्याक बाकीच्या राज्यांनी खुबश्यो फॅसिलिटीज गव्हर्नमेंट दिता, पूण हांगा खुबशे गोंयचे सुद्धा भुरगे जाणी आपलो बिझनस वाडयलो, तांणी सुद्धा वाडयतकच बिझनस ते शीप जाल्ले आसा आनी महाराष्ट्रान तांणी फॅक्टरी घाल्ल्यो आसा. आमी फाटीं सुद्धा पळयलें की वेर्णा सुद्धा खुबशे उद्योजक जे आसा तांणी सुद्धा खुबश्यो कंप्लेनी केल्ल्यो आसा की गोंयान आमकां कसलोच सपोर्ट दिना म्हणून. थर्ड जे पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टर आसा, हांव व्हडल्या व्हडल्या कॉन्ट्रॅक्टरांचे उलयना, पूण बारीक बारीक जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे बाबडे नवे कामां घेता, जे खंय तरी आपूण कामां घेतले म्हणून आसता, तांचे कडल्यान आज कमिशन आनी तांची अशी पिळवणूक जाल्ली आसा की खूब जाणांनी आज कॉन्ट्रॅक्टां सुद्धा घेवप सोडिल्ली आसा. अशे प्रकार गोंयांत चालू आसा. म्हणजे एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें सोडूनच दिया, एक वेवसायीक घडोवपाचें सोडूनच दिया. आसा ताका धांवडप चल्ला, आसा ताचो बिझनस बंद करप चल्ला, आसा ताचेर अशी गदा हाडटा की तो बिझनस करूंक शकना गोंयांत. अशा प्रकारे नाना प्रकारचे म्हणजे इवन सेल्स टॅक्साचे हांव जर उलयत जाल्यार थोड्या नोटीसी आयल्या. कोविडा पयलींच्यो खंयच्यो नोटीसी धाडल्यान तांकां बाबड्यांक 20,000 आनी 30,000च्यो सुद्धा नोटीसी आयल्ल्यो आसा, जे ते आज भरूंक शकना. कारण 2 वर्सां कोविडान तांचे अत्यंत हाल जाल्ले आसा. जाणी नवे बिझनस बी घाल्ले, तांकां एक्चुअली माफ करूंक जाय आशिल्ले, पूण सरकाराक कांयच पडिल्लें ना. सरकार सगळे कडल्यान ओरबडूंक सोदता पयशे आनी कोणाकूच सपोर्ट करूंक सोदिना. अशी आज परिस्थिती आसा. आनी खरेंच पळोवंक गेल्यार जशें बाब रामारावान सुद्धा म्हणला, भयावह परिस्थिती अशी तयार जाल्ली आसा. अनएम्प्लॉयमेंट आसा ते फुडें फुडें वाडत रावतले जर हे सरकार सत्तेर उरत जाल्यार. म्हणून हांव प्रत्येक भुरग्या कडेन मागता, कित्याक थोडे भुरगे अशे आसा की तांकां दिसता भायल्यान लोक येता म्हणून आमचे जॉब वता, पूण तांकां सुद्धा हांव सांगूंक सोदता की हांगा कॉम्पिटिशन सुद्धा करपाक मार्ग ना.
आमी जर म्हणटा न्ही भायल्यान येवन हांगा जॉब आता भायले सुद्धा खूब जाण हांगा आयिल्ले आता रिटर्न गेल्ले आसा अशी परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा म्हणून हांव सगळे जे भुरगे आसा ते तरणाटे आसा जांकां जॉब ना जांकां व्यवसाय करपाची इच्छा आसा आनी तांकां बिझनेस करूंक मेळना हांव प्रत्येकाक तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की ह्या फावटी जर तुमी तुमच्या पांयार उबे रावतले आनी तुमी सक्षम जातले जाल्यार हे भारतीय जनता पक्षाचे फटींग गव्हर्नमेंट हे घरा वचूंक जाय हे जुमलेबाज गव्हर्नमेंट हे फटिंगातले फटींग गव्हर्नमेंट हे अनएम्प्लॉयमेंट तयार करपी गव्हर्नमेंट हे घरा वचूंक जाय आनी आज को इन्सिडन्स हांव सांगूंक सोदता हांगा पळय हांगा सकयल जे एक्सटॉर्शनाची बातमी आयल्या आर्म ट्विस्टिंग थंयच वयर हांगा बरयला दिस इज मोदीज गॅरंटी म्हणून को इन्सिडन्स हांगा बरयला दिस इज मोदीज गॅरंटी म्हणजे मोदीची ही गॅरंटी की कोण जर हांगा बिझनेस करूंक सोदता जाल्यार ताजे कडल्यान आमी एक्सटॉर्शन करून पयशे लुबाडटले ही मोदीची गॅरंटी की जे हांगा वेवसायीक व्हडले आसात ताच्या खातीर स्थानीक लोकांक कितें कितें काम धंदो मेळटा तो बंद करपाची ही मोदीची गॅरंटी ही मोदीची गॅरंटी की व्हडल्यो व्हडल्यो बिर्ला आनी खंयच्यो कंपनी ज्यो हांगा आसा एमपीटीन ज्यो काम करता तांकां सगळ्यांक धांवडोवन एमपीटी बंद करपाची ही मोदीची गॅरंटी आसा म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की असली गॅरंटी गोंयकारांक नाका आनी आमकां आज गरज आसा की इंडिया आघाडी जी आसा ते जे प्रॉमिसीस येता तांची जी वॉरंटी आसा ताजेर तुमकां विश्वास दवरपाची गरज आसा आनी इंडिया आघाडी बरोबर रावपाची गरज आसा ना जाल्यार असली मोदीची गॅरंटी गोंयकारांक मेळपाची शक्यता आसा थँक्यू प्रश्न आसा तुम्ही तो 30 लाख प्रॉमिस केला पहिले 30 लाख सगळे गव्हर्नमेंट जॉब 30 लाख गव्हर्नमेंट जॉब वेकंट आहा सो आमी सांगला पयलीं जे आमी काम करतले सरकार आमचे जाल्या उपरांत पयलीं जे इंडिया अलायन्साचे सरकार जाल्या उपरांत पयलें काम जातलें ह्यो वेकन्सी आसा ज्यो तरणाट्यांक जॉब दितल्यो ते 30 लाख वेकन्सी आमी केल्यो ऑल ओव्हर इंडिया सेंट्रलाच्या 10 लाख सुमार आसा वेकन्सी स्टेटीच्यो ऑलमोस्ट 60 आसा तशें पळोवपाक अमरनाथ बाब लास्ट डिसेंबरान अशें आमच्या सोर्सीच्या कडल्यान तुमी सीएमाक वचून मेळ्ळे म्हणून ते कित्या खातीर तुमचे आयचो विशय जो आसा केतन बाब तो आयचो विशय एड्युकेशन आनी एम्प्लॉयमेंट ह्या विशयाचेर जर तुमकां कितें विचारूंक जाय जाल्यार मुजरत विचारात आनी इतर विशय विचारूंक जाय जाल्यार हे प्रेस कॉन्फरन्स सोंपल्या उपरांत हांव सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां दिता और नेक्स्ट टायम आयचो दीस बरें न्ही स्टेट गव्हर्नमेंट परत सांगता की आयआयटी हाडटानी अनएम्प्लॉयमेंट सोडटा पळय आयआयटी हाडटाली आयआयटी आनी कितें आयपीबी सांगले ते भूत ही तेंची भुतां आसा ही सगळी भुतां हांवें आंकडे सांगले न्हू आयपीबी तेंच्यांनी हाडले कितले जमीन कितली दिली फायदो कितको जालो जॉब कितके मेळ्ळे आनी निमणे तांकां आमचे कडेन आंकडो ना तो आंकडो पयलीं दिवंक जाय न्हू आयपीबी हाडल्या उपरांत तेंच्यांनी आमची जमीन कितली दिली आनी आमकां जॉब कितके मेळ्ळे तेंच्यांनी आयपीबी म्हणजे मेन आमच्या तरणाट्यांक जॉब दिता अशें सांगलेलें ते तेंचे जावना आयुष हॉस्पिटल हाडले आनी मोपा येयलो ते बाबडे लोक आज तेंची जमीन गेल्या ते जमनीचे पयशे सारखे दिवंक ना थंय मोपा आमच्या लोकलांक कितले जॉब दिल्या तेंचे कडेन आंकडोय ना आंकडो सांगय ना ते वचपाल्या सो हे सगळें जुमला आनी गोंयचे आहा ते यमला पगला आयआयटी जॉब दिवपा खातीर हाडटा हो क्लेम म्हाका दिसना सारको आसा कित्याक आयआयटी भूषण आसता प्रत्येक स्टेटीन एक आसप एक नॉलेज क्रिएशन सेंटर आणि तातूंत आतां हांवें जशें म्हटलें की आयआयटीन ऑल ओव्हर इंडियात सध्या इतक्यो वेकन्सी आसात आमच्या गोवा आयआयटीनी तशेंच आसा सो आनी तातूंत क्वॉलिफायड स्टाफ जे तांचे वेगळे वेगळे ज्यो डिसिप्लिन्स आसा तातूंत गोंयांतल्यान एक टिचर्स थोडे हाताच्या पोटार मेजपा सारके टिचर आयज आयआयटीन शिकयतात पूण जॉबाच्या दृश्टीन हो व्हडलो नंबर ना लो लेवल जॉबूय थंय कमी आसता आनी परत थंय सिलेक्शन हे सगळें आसता ते लोकलांचें सुद्दां सिलेक्शन जातलें काय ना डावट आसा कित्याक आतां जो एक्सपिरियन्स आमकां आसा पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग हालीं गोवा शिपयार्डान फाटीं रिक्रुटमेंट जाली ऑलमोस्ट सगळें जालें हांगा जाली रिक्रुटमेंट पूण तांणी शेवटी भायर उडयलें जाल्यार परत नॅशनल लेवलाचेर करता श्रीपाद भाऊन ह्या सगळ्या प्रश्नाची आन्सर दिवपा जाय की हे जो पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग आसा पळय गोवा शिपयार्डा सारखे हालीं वर्सां कितले जाणांक त्यांनी जॉब दिले आणि लागलेले सुद्धा जॉब म्हणजे ऑलमोस्ट सिलेक्ट जाल्ले असे कॅन्डिडेट आमी जाणात तांकां सुद्धा ऑफर लेटर दिवन आनी ते जॉब्स कॅन्सल केले हे तेणी सांगचे थँक्यू